125व्या दामोदर सप्ताक सुरुवात जाली। भाविकांनी व्हडा उमेदीन हो उत्सव मनयलो। देशभरांतल्यान भाविकांनी वांटो घेतलो। पळयात। वास्को भजनी सप्ताह उत्सवाक वेगवेगळ्यो विधी करतात। आदी मिरवणूक काडटात। तातून अभिषेक केल्लो नाल दामोदराच्या देवळांत व्हरता। ताचे वांगडा गोपाळकाला हो नृत्य प्रकार सादर करता। मिरवणूक सोंपतकच खारेवाड्यार दर्यादेगेर नाल्ल विसर्जित करता। पोरन्या नाल्लाचे विसर्जन जाले उपरांत हो पंगड देवळांत परत येता। भजन जाता आनी नव्या नाल्लाचो अभिषेक करतात। दामोदर सप्ताहाच्यो सगळ्या जाणांक खूप खूप शुभेच्छा। आम्ही दामोदर सप्ताहाच्या निमित्तान देव दामोदर दर्शन घेवपा खातीर हांव आयिल्लो। म्हज्या बरोबर आमदार बाबदाजी साळकार शंकर बांबोळकर हे दोगूय जाण आसा। आमी एकंदर पळयता की वास्कोचो दामोदर सप्ताह हो तो गोंयचो उत्सव। गोंयभरच्यान लोक ह्या सप्ताहाच्या निमित्तान हांगासर येता आनी हेका स्टेट फेस्टिवल करचे अशी आमच्या दोनूय आमदारांची मागणी आसा। संकल्पाची आहा, दाजीची आहा, स्टेट फेस्टिवल करते। दोगांयनी आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा कडेन फॉलो अप करून फुडल्या वर्सा पर्यंत एका स्टेट फेस्टिवलाचो दर्जो दिवचो। आनीकूय बी बऱ्या पद्दतीन आमी फेस्टिवल हे मनोवपाक शकतले। चड मोठ्या प्रमाणात लोक हांगासर येवपाक शकतले। आमी वार्षिक सप्ताहा आनी आयज तुमी पळयता जाम बाबाच्या पांयां चरणी आमी नमन करपाक येयल्ले आसा। आनी हे फावट 125वो सप्ताक उत्सव आनी म्हाका दिसता कितलेशे भावीक आयज रातभर हांगा देवाचें दर्शन घेवपाक आसतले। देव दामोदराक वंदन करून सगळ्यांक घालता। आयज आमचो 125वो सप्ताक उत्सव आहा तो बरे भाशेन हे जालो आनी विविध कार्यक्रमूय जाले आनी देव दामोदरान आमचेर इतको व्हडलो आशिर्वादूय दवरलो की समाप्ती पर्यंत आयज पर्यंत काय हे जावंक ना आनी बरे भाशेन उमेदीन भुरग्यांनी सगळ्यांनी गोपाळकाल्याक भजनाक दिंडेक पार्टिसिपेट जाले आनी आमच्या सप्तकाक खूब उत्सव वाडलो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।